maglalaro na naman po ng Super Crate Battle. Magre-reset muna ako para ma-max na naman natin yung health. Tapos para makapag-transform tayo kay Telescope Woman. Guys, super ito po yung paborito ko. Nag-iipon po tayo dito po sa Boombox Woman. Ito po. Aray. So, try natin mag-grind. Guys. Yeah. Dito tayo. So far, ito po yung paborito ko. Hindi ko alam po kung magiging paborito ko po itong turret. I mean, Boombox Woman. Nakalimutan ko guys, meron pala tayong stun baton. Oh my god. Yeah. Sige. Walang makakatalo sa akin mga balbon. Bang. My god. Sige. Stun. Dash. Bagang. Nag-iipon tayo sa Boombox Woman. Malapit na po tayo guys. Hindi ko alam. Basta alam ko malapit na tayo. Parang malayo pa talaga na. Ano kaya? Naku. Mga pare ko eh. Oh my god. Yeah. Ito guys, stun na po silang lahat. Baka puri bang. Wait. To one hit bang. To bang. Turi bang. Oh yeah. Oh my god. Yeah. Bang. Oh my god. Sa likod ko na. Dash dito tapos biglang ganyan. Dahil mo nasa gilid yan. Yan. Oh, naglog. My god. Malapit na mag-overheat ito ang cellphone ko. Bang. Maniac, baby. Maniac. Come here. Ipunin ko kayong lahat. Tapos biglang bang. Oh my god. Lo. Na-cancel nila yung ano ko. Turret. Ba. Cancel niyo yung turret ko. Papatayin ko kayo. Bang. Sarap mamatay ng mga Sarap mamatay ng mga box. Yung gusto kong sabihin. Hindi yung iba pa. What freak. Yeah, baby. Lo. Nag-device overheat na nga, guys. Oh my god, guys. Iniipon ko pa sila. Lo, naklik ko. Aksidente. Ano ba yan? Excited na akong kunin yung Boombox Woman. Close. Bang. Tapos yan. Bam. Yeah.
Meron na tayong mga metal na mga ito. Yeah. 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 I-add yun na din po pala ako. Yung pangalan ko, isusulat ko na po dyan sa caption. So, yeah. Add yun na po ko kasi wala akong kaibigan. Yan. Iniipon muna natin sila. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Lo, talino nung cameraman na yun, Bang, bang. Aray ko. Stun button. Ba, 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 ba. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Bagang. Tadang. Bum, 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 bum. Ito guys. Papatay ko na silang lahat. Yo, ay. Yo, 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 yo. Oh, alo, anong nangyari? Yan. Patayin ko na kayo gamit yung stun button. Yo, 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 yo. Close. Yo, yo. Itong mga cameraman na din. Yo. Yo. Oh, lo. Oh my god, guys. 250 Kuya, tawag na kita. lang. Guys, malapit na tayo guys para mabili ang Boombox Woman. Yeah. Yeah, 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 yeah. Iniipon ko pa puro sila guys. Yeah. Guys, nakakaya yung cameraman guys. Yeah, 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 yeah. Turit. Bang, 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 bang. Oh my god. Marami pang nabuhay Yeah, 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 yeah. Click, click, click. Yan. Dang, 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 dang. Oh, patay na pala siya. Oh my god, guys. Malapit na tayo, guys. Guys, malapit na tayo. Oh my god. Wow. Alam ko dito na po yung higanting, parang cameraman pero hindi cameraman. Dito na yung higanting, crate. Hindi yan, guys. Hindi ito, guys, Iba po. Ayun. Ayun na siya. Ayun na po siya, guys, Bang, 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 bang. Cancel. Na-cancel. Lo. Tumalon. Sige, spam lang natin yung turi. Yan. Bang, 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 bang. Sakit nun, guys, Tapos, makunat pa. Ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yan, guys. Bang, 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 bang. Oh my god. Ya. 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 Yeah, baby. Bang, 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 bang. Oh my god, guys. Pwede na natin bilihin. To. Ano kayang oh my god. Meron ba nasa inventory? Tingnan natin. Wala. Surprisingly. Look. Ito guys. Itong flight niya. Ngayon, pwede na natin makontrol. Kasi po, yung mga iba, hindi po natin makontrol. Katulad nito guys, Katana scope. Kung lilipad po yan, Look. Bagong update. Nung dati, hindi po natin ito makontrol, diba? Siguro kasama ito sa update nila, guys. Alam ko kasi hindi nila makontrol yung flight nila. Alright. Ano naman itong spikes? Ouch. Oh my god. Yun lang? Oh, kala ko yun lang, guys.
Kala ko pang show off lang. Yeah. Itong blades. Naku, ibang naklik. Oh! Tingnan natin kung meron siyang piercing, guys. Meron nga, guys. What is blades? Ano to? La. Try natin kung merong sound, guys. Ito, guys. Try natin kung merong sound. Oh my God. Ang ingay. Malag din. Ya. Oh my God, guys. Ang dali niya lang. Oh my God. Damn. Guys, dito ko na po i-end ditong video na ito. So, like and subscribe. Turn on notification bell. So, bye.